Maria tinazado ko pusan Sambayang ay ziko'y ianak nu Kadado ko'y sodumantad Tuhan Kadado ko'y sodumantad Dia Kapisanangan kumadi kayo tapinay ko ngawi. Insan pawago kapirubato ko di tirunungan ababayan boras dusun. Sabab na datulan kalimo diti, pinatanto de gereja toko sebagai do timpo semambayang Julio. Jadi, tulo na paranungan toko di bayno nga kokumoy de pamitanan to sanong mantat kaposyon di Santi Maria. Nuno kopya pamitanan to sanong di Santi Maria, dumilo toko amitanan, may dakano toko nagi koin sumok di kinarahingan, it kapasyon toko, kapagawit kapasyon selajur it syurga. Tapinay ko ngawi, Santi Maria na pangasangulun o sumandak tulidang ginawo, it tuguang di kinarahingan. Haro kutumbayaan daw po yung puno da kwasa kinarahingan. Sira na po malaikat Gabriel minintalang do mamisunod di Santi Maria do pinili isyo do kinarahingan dumadi do tina di Tuhan Jesus paboros na Santi Maria kumadi malaikat paingka. Iyoho na po susuhon ituhan pawansayan na po dot idoho yagal di no kaboros no kadaw. O kita takawiti it pambasaan Lukas ko iso ayat 3 na padamuwalo. Mantat da baros di Santi Maria diti, o kita toko do isyo na pangasungulun iagaya kopyaw katumbayaan kuma kinorohingan. Mantat no di, do osikap isyo do natumbayaan baros di malaikat o mimayo da baros kinorohingan. Jadi, abrani isyo do pinapatahak suntop tinan ang kupasyan daw kuma kinorohingan. Pangkuro iri, sabab ino do tulun do haro o katumbayaan tagayo pono it kinorohingan ikano katama do papatahak do santop tinan kapasyon daw kuma kinorohingan. Nung ay so katumbayaan kuginawaan daw pono kuma kinorohingan nga tantuno do amo abrani isyo do pinapatahak santop tinan kapasyon daw di. Poingkuro, tukano Santi Maria pinapatahak santop tinan kapasyan daw kumakinarahingan. O kita toko na po o katurunan dumalohing to'y katina tapa di Santi Maria nga yaw na po diti nga mantat da paganakan di haro katumbayaan tagirot kapiyo kumakinarahingan aparo da sumambayang nagitumanot ngawi di adat to kumulahingan daw. Tapa na padaw nga i Joaquim, tina na padaw nga i Ana. Dua-dua yala diti kiharo katumbayaan na kinarahingan, toririmo tumanot da perinta kaajaran do ugama dialo. Nung poingka, o kita toko da kawawayoon di tungusanong it pasarili da kapasyon di Santi Maria tikit tadaw. Irinogi nga haro operanan tagayo, do pinapasuni da kutumbayaan daw kuma kinarahingan, sebagai tulun do ki ugama. Mantat na da pamitanan to sanong kaajaran tungo sanong mantat malohing di Santi Maria nga nasukod i Maria dumadi sangulon sumandak di opurak oniting ginawo. Mantat no dilo do turirimo di Santi Maria papoin seriba ginawo it tuguangon da kinarahingan. Maya dilo do nakano i Santi Maria do papatahak santap ginawo tinan kapasyon daw sera dalinoho da kinarahingan dumadi da tina di Tuhan Jesus mananobos da dosa da toko. Nung yagal di tinga o kita toko do kinapatahakan do poimpono di Santi Maria do kandak da kinarahingan nakano do pinaparekot da sangulon panabos da dosa da toko itanga pamagunan. Ako na po kapinatahak tinandaw sebagai tiyonon di tanak Jesus isuang do tiyan daw kisom nasusuit pamagunan nga pinatahak na gidaw kapasyon daw kisom tuminanot it tinalanan di Jesus kuma it Calvary. It tindalanan salib di Jesus kuma it Calvary nga tindalanan nagi di Maria daw mamurimon santop koing goritan mintong di tanak daw ang gorit kapya manan do salib sabab nadadawso tulun ngawi.
Irina ginga kapagawit di Maria da lobi pa humarap da grasya da kinarahingan, may dakano isya mimoyo da kandak da kinarahingan, sunong potu o gumukopya pagumbalan itindalanon. Suway kumantat di, o kita tako nagi o iso kinantakan di aponting kopyo, ipaparati da toko da isanti Maria na pa nga sangulun ikiharo kopyo kotumbayaan tagayo kuma kinarahingan. Kinantakan na pa di nga, untok da harapati da pisasawaan to'y kapati pikawinan hiloit kana. Untok dapati pikawinan di, nawian isangan walay do anggur. Jadi paboros na isanti Maria kuma itpipiro di susuhuan da puengka. Wansayan na padokoyo ipaborosan daw itdokoyo ka. O kita tokawiti it pamasaan Injil Yohanes kedua ayat kelima. Mantat da boros daw diti, papa kita da toko da i Maria na panga sumulun iharo ko tumbayaan pempono kuma do kuasa da kinarahingan. Poingkuro isanti Maria do nakano diti kutumbayaan tagayo kopio kumakwasa kinarahingan. Iti na pa nga sabab na datoririmo isanti Maria dos mambayang ang manong kiboros di Tuhan. Itboros do suway, haro o piyambulutan tagirat di Santi Maria kuma kinarahingan. Mantat da piyambulutan isambayang, nakusuni o kutumbayaan di Santi Maria kuma kinarahingan. Kumayan na paditinga, aparo isanti Maria sumambayang ang maginungaw da boros to bitwa di Tuhan tikit tadaw. Itinoralan di siyo do paparalom da kutumbayaan kuma kinarahingan, kano na di isiyo do pinapatahak suntop tinan ang kupasyon daw kuma kinarahingan. O kita takaw nagi iti it kapasyon di santingawi, iharo o kutumbayaan pempono kuma kinarahingan. Mantat do kutumbayaan diolo ipoimpono kopio, kano nagyolo do pinapatahak suntop kupasyon diolo kuma kinarahingan, o mimoyo suntop kandak kinarahingan it kupasyon diolo. Tapinay ko ngawi, painsanan toko nga lohawon na ida kinarahingan, do papatahak kupasyon toko kuma di Tuhan, miagal di pinamitanan di Santi Maria. Painsanan toko inupotso it ngaran ni tama, tanak om spiritu tabitua nga nasangano na kinarahingan. Nung paingka, o kano di kapamagunan o sangano da toko, sundong po to do hiti toko po it pamagunan. Nga o sanan toko nga lohuan ikawago gumuli hilo it syurga. Sabab, syurga no walay toko di tatapot om salajur. Ay so ipaimpasi sa gigisom it pamagunan. Katapatan diti no boros nagi di Santo Agustin mantat hipo sungulun Bishop di Maso po pampasi datinan na padaw nga winansay di kinarahingan o mantok di kinarahingan. Sabab na pagi, daon sanan toko nga angatan di kinarahingan, dawin samok kumadaw, maya do sambayang tumahak kumadaw it kapasyan toko. Natudukan toko no do iso pamitanan to sanong kopio, paingkuro papatahak kapasyan toko, maya do pamitanan di Santi Maria. Sabagi tulun di winonsay, intangay kitab kinawansayan iso, duon hapadam onom, nga kaila toko da isay inamonsoy da toko, ay susuay nga kinarahingan. Mantat na dilo da unsanan toko nga lahawon na kinarahingan, da tumahak kumadisyo. Nung point ka, oy tapinay ko ngawi, nga isay-isay na po nga lahawon na kinarahingan, da chumadi da santi, sa maada sangulon fado ko, sisto to'y kabrado ko, to'y ko umat awam, sa bagi malohing da tanganak, lahawon nagi chumadi santi, kadipop Santi Yohanes Paulus II. Nuno di kamoyon chumadi santi. O tapot na pakopya nga, chumadi na pasanti nga aiso suway nga chumadi dumiagal di Tuhan toko, i Jesus Kristus i aiso doso, toy ko kudus, o bing ginawo osiriba ginawo. Lahawan toko na tumahak kumadisyo, ang kano toko na dagrasya ang kagarisan da ginawo, mimoyo suntop kandak da kinarahingan, itoriri mo magangat da toko mamonsoy di tangasanong. Nga sabab na daw kalamahan da tinantoko sebagai tulun di winonsoy, nga asaro toko aratu it dawso. Mantat na dilo, mositida da taririma toko minsamok da kinarahingan, megal pinamitanan ni Santi Maria. Nuno di kamoyon megal diti. Poingka ay tapinay ko ngawi.
Nung fado kau nopo nga posio no kaposio nu sebagai do sungulun fado di otopot iteguang di kinorohingan. Nung sista tay brado kau inalohaw sebagai religious nga posio no kaposio no kayu sebagai religious di poin topot. Megal lagi di umat awam. Nung sungulun tapa tay katina kau tangahanak nga posio no kaposio nu sebagai tapa tina di tangahanak di otopot iteguang di kinorohingan. Oin sanang toko nga tanak di kaginawaan kopya di kinarahingan. Agayo kopya gatang ituguang di kinarahingan. Mantat no di, do nakasanggup di kinarahingan, do pinapatahak di tanak daw sandi, iiso no ituhan Jesus sebagai pinambayar na dosa da toko iamu aintob. Maya disyo, nungkap kawago o syurga, montok tan sanan tulun, nga mo'y nakasuang tokaw hilo, nga musiti do haro o kerja sama mantat do tokaw, do toririmoda do papatahak sontop ko'y maan do tokaw, mo'y da amu katangkid to'y apalit itin dalanon. Sabab na dilo, do apatut tokaw kopiyo do mimparus mambayang tikita daw. Kano toko belajar mantat di Santi Maria, mo'y dakano toko no daw papatahak sontop tinan kaposian toko kuma di Tuhan, lalabi po datulan kolimoditi, tulan da pinatanto di gereja toko sebagai tulan di Maria, tulan sumambayang da Juliu. Kano toko papatahak da timpu sumambayang da Juliu, miampay di Santi Maria, mo'y do toririmo toko poin samok di kinarahingan, umuligan mantat pangaraat. Maria, oi tinaza, kada zikoi diau in sudah, isom nama doso umulumu, masih it ko ginavaanu. Tozi koi no domin somo Kumadi Jesus itu hanza Pavakasoko tumbazan dagai Tumanu di Jesus itu hanza